So, ito yung part 2 kasi nakita mo kami namatay dahil low health kami. Sayang yung Ruby Chess! Ruby chess. Okay, nagulit kami. Para sa tayo campfire. Focus tapa can... Walang bunny foot. Walang bunny foot muna. Pero, chop muna lahat ng trees. Apo, chop yung trees, Hermes! At saka dapat aubos talaga ng tree. Yeah. Okay, guys, narinig mo yung mga rules. So, kiss ko. Lahat ako tigaw kuha. Bunny foot kaya katawad wan eh. Nalat! Lahat na eh. Nalat. Ako tigaw bunny foot. Bunny foot kaya katawad na eh. Oy, ba't bunny foot ka? Sige. Sino ka agad dun, Tiyan? Eto. Bunny! That's my bunny. Wala man. Wala talaga. Dito ko na, Namachi. Edi, chika! Dito na. Dito ko na. Ton, nagyumay gatalan sarili mo, Ton. Bad boy. Sayang, Jai, ka revive. Sayang na. Abo, ang malapit neto. Listen. Gatalan ko na yung kasilot. I'll get off your phone. Don't worry about that, Ano guys. yan? Don't worry, guys. Diba, Ja? Di ba, Ja? Kay Kaita? No, you're lying. Wag kayo tumakot doon, guys. Okay lang kami. Oh, come here. Dad. Ah, sige. Oh, come here, bilis. Come here. Kami kasi dapat lumapit kay ka. Hindi mo naman katalang sarili mo, kan kataba mo yan. Elat. You ayos? Where? Mabubusit ako sa kanya, guys. Here? 7 years old, di pa kaya maligo. Yan. Okay lang, kahit nagtagalog ko. Good. Aksa. Kung may namatay, lalagay ko sila dito. Wala, mga lang revive mo. Okay. Ano nakikita? Sultan! No, you can allow. Nasaan si Jana? Guys, nawala si Jana. Oh my gosh! Itok-tok-tok. Guys, nawala si Jana. Ulot! Sudan. Ano yun? Meron ako nakitang chest, guys. Ay, Ruby Chess! Mama! Ruby Chess! Eh. Jar! Tutupin! Tutupin! Not believing you. Not is a protein. Ay, bandage. Not is a protein, guys. Not is a protein. Bye. Bala ka dyan. Ano pala ka dyan? Bala ka din. Ay, Wala ka dyan! sige. Aray ko. Wala ka dyan! Kaya di bala ko, me. Yaw sa yung call. Ganun, me. Tinapadadalan, eh. Pila na full sack na ka? Awa po, ang ating ko padadalan kin gamit ko. Double for campfire. Yaw, dakal ko kayo. Takken kasi gawa ka ba? Oh, kiyat ka? Oo. Baka na niya. Siyempre, kita. Keep a team. Yan o. Yan lang na dyan. Yan lang na dyan. Yan lang na. Yan, tapos. Diba pala? Ay! Namatay. Oh, diba? Uy, may pagod dito. Oh, sayang. Gagawin ko ata part 3 to. No, guys. Gusto niya? Okay. Yo! Sawa mo na akong mag-Kenny! Why? Tell me why ain't nothing like a hope way. Sawa matagal ko ba? Oh! Ate ko the big away. Ay! Sachi, dito kulot! Sorry, Tito Cloud. Revolver ammo! Di bulbul amo daw. Ang Sachi! Sino may pake? Yan ka! Hindi mo pa Tell me why ain't nothing like a Elvin! Yan. Boy! Tell me why
Nesting like a... I said Axe to axe, sige. Axe to axe, axe to axe. Axe to Wait, axe. wait, Aston, wait, Axe wait. to axe, axe to axe. Ay! Namatay si Kulop Tenten. Ba't kaya bullshit siya? Uy, kung pala ang adwang wife kaya ni Lot. Eh, may revive na ako. Halip ko pala. Uy, medkit. Medkit, ya bata? Liya talaga dyan. I'm so shit. Naman! Tito Kulot. Yan, dyan, sige, sige. Listen, she's itchy more. She said that whenever itchy, Nana, man. Nana naman! Itchy na naman. Diyan ko naman yan dyan. I'm hungry, I'm hungry. So itchy na naman. Eh, mama! Buto ko ah! Buto ko ah! I'm so itchy na naman. Sige, don't worry. I'm so itchy na naman. Hoy! Tito Kulot! Ay, wait. Putik ka. Kulot! Tito Kulot. Tito Kulot! Dati ka damdaman. Tito Kulot. Dati ka damdaman. Asan Tito Kulot? Dati ka damdaman. Asan? Mulot, dali sa mulot ni Kiyak ni. Oh, damdaman eh. Don't worry. Paprin ni. Hindi ko pati. Tito Tito Kulot. Kulot. Pulsak na ako. Tito Kulot! Ah, wala. Oh, Kiyak ni Lot. Ay, Makyak wait, ka. wait, 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 wait. Wait, wait. Nang-spawn, pontan. I'm so cheap! Ay, fuel can, ma'am. Asan na? Oh, yung may Tito Kulot angry. Tito Kulot! Kamer! Tito Kulot! Kamer na! I'm so cheap! Come there nga! Come here! Maklak! Tito Kulot, come here! I'm so cheap! Ay kami yaya mo neton. Akak, ano mo eh. I'm so Yung may Tito Kulot angry. Level 4, level 5. He's angry and sad. Ay, level 5 na pin. I'm so cheap! Level 2 pa mo. I'm so cheap! Ay, dito. Asan? My dad, you Help me, Lot! Help me, please! Ano na? Neteko! Na naman. Bakit? Dahil king, Aston kasi, tapos biglang, natak, tapos biglang nag-vlog, tapos. Wait, mag-self ko pa, elf. Ah, dear, Mami Kiyo. No. Eh, di ka doing! What if may kakayakit ka kitang kulo? Sayang kita, masalaga. Ay! Day! Day! Iyak. Ala, Bisaya ka no, Dewey. bisaya ka ng duwi. Buti na pala. Buti na kasi may sinumbong to. Ano, kami. I'm so cheap, Tita Jana! Wait, dito ko na lang. Tito Kulot, I'm so Say to cheap! Mama. Mama! I'm so, So itchy. Revive mo na. Mama, halat! Uy, Lot! Triple kill. Let's open pilot. Save ka yan eh. Ano? No. Bigyan, Pero save mo pilot. bigyan ka, Tito Kulot? Save pilot. Save pa. Ano?
Save pa, Tin Wolf. Managal ka na ako. Ano? Here. Yeah. Okay. Tin Wolf managal na. May shortcut ko dyan. Atakol, thank you Lord. Lot, can you help me? Awa. Lot, can you help me? I need to get the elf. Just wait. Sana Ruby Chess. Hey! I'm stuck. Rebulbul. Rebulbul amo. Hey, Tito, go down here. There's a store. Ha? I can't. Let's open pa. Diyan naka Wow. Reagan. Wait mo dyan, ko mo kaya. Kulot Oh, what if talaga. Ruby Chess? Oh, Ruby Chess. Kahit no. Ay, na pala. Ikit mo na pala. Ano ka rin kawari? Kenny, tatin letters. Open pa manik. Diyan nakakanta Reagan. Later? Yeah. Later? Later? Yeah, Kenny. O, parang kawari. Ay, ta pala, kala ko pa rin. Sige. I gonna help you. Guys, sayang yung Ruby Chess. Hindi kasi, may teka pa. Ay, dapat lang ang dawa. O, ba may naman kasi pekausog? Ay, makampadik na ako. Thank you. Pagatyo ko na dya, mapapalit ka. Swerte ka ako dya. Nangakwa mo. Balo. Luwanta pa. Tinkatin president. To, plus Regan. Uy, laser cannon! O, tayo na. No, thank you. Tayo li. Ay! Sana all! Ya ako jalan eh. Yan ako mo. Ay, sana all. Sinisave ta nito, no? Taro. Taro, kahit tatalata ng gawang kin. Lubat ni Reagan Kasi ulit. ako bala. Ah! Ang bigla ako. Night is a forest. Wala akong magawa. Diyan sa pandak ko. Tadya! Di ako mag-save. Eh, iba sa gusto. Yummy. Di ako mangwakin. Uy, ka tinaka-laser ka. Diyan pa pa mga lot. Taro. Wow, lot. Luto mo na palot. Hungry na ako. Sige. Good shock. Ay, good shock. Lot, hungry na ako, Lot. Ah, kini. Oh. Thank you very much. Arp. Ano ito? Cinder. Eraser ko lang, Lot. Eraser ko lang. Pagka-laser mo na ako mo dyan. Motek, kwanta. Ali ka man. Bakit? Kampid na kaya. Guys, happy ako na yun din ulit. Laser cannon. 46 na lang. Laser cannon, guys. Wala kayo sa amin. Joke lang. Pero day 3 pa lang, level 5 campfire. Laser rin kayo kung di kayo nag-like and subscribe. Diba? Subscribe, balik ko guys. Subscribe. Diba? Yes. Morning na ba? Mamaya na lang. Uy, latlak bandage lang. Mamaya na. Kakangalik pa naman. Good. Ali! Mas natingin yan. Yes. Grab yan mo naman. Manumbok ko eh. Alam ko to, yeah. I know my trabaho and my trabaho. Nakakita ko ng ano. Di ba ako pumunta dito? Happy ako na yun. Bye guys! Part 2 na lang.